कहा जाता है कि स्वयं वामदेव को भाद्र मास की अमावस्या के दिन सिद्धि प्राप्त हुई थी। तभी से तांत्रिक और ज्योतिष से सिद्धि प्राप्त करने की आशा से कौशिकी अमावस्या की रात को तंत्र साधना करते हैं। तारापीठ के चारों ओर भीड़ उमड़ पड़ती है। हालांकि कौशिकी अमावस्या तिथि पर राजा लक्ष्मण सेन की आराध्या देवी काक्सागारा जंगल के श्यामारूपा मंदिर में भी यज्ञ किया जाता है। 800 किलोग्राम बेलपत्र और 10 किलोग्राम घी नवद्वीप के शिव भक्त ब्राह्मण समाज यज्ञ करने आए। मंत्र का जाप 12 घंटे तक चलता है, परंतु ये यज्ञ सफलता की आशा रहित सप्तशती चंडी मंडल यज्ञ है। पूरी दुनिया के लोगों के कल्याण की कामना की जाती है। कौशिकी अमावस्या तिथि पर कांक्सागारा वन के श्यामरूप मंदिर में राज्य की इस अनूठे यज्ञ के लिए दूर दूर से श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। नवद्वीप के शिव भक्त बाबूलाल गोस्वामी ने कहा कि हम पिछले 10 वर्षों से सूरज राजा और लक्ष्मण सेन के गारा जंगल के बीच स्थित श्यामरूप मंदिर में आ रहे हैं। हम दुनिया में हो रहे अधर्म के विनाश की कामना करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कौशिकी अमावस्या तिथि पर सप्तशती चंडी मंडल यज्ञ होता है। ये मंदिर में हम पुण्य के अंत में नर नारायण सेवा की भी व्यवस्था करते हैं। श्यामारूपा मंदिर के सेवक संतोष राय ने कहा कि कौशिकी अमावस्या तिथि पर कोई लोग पूजा करने के लिए माता मंदिर में आते हैं। नवद्वीप से कई लोग दुनिया के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। वे पूरे समय यज्ञ करते हैं। रात को तांत्रिक ज्योतिष के भक्त यहाँ आते हैं और हर तरह से अपना सहयोग देते हैं। না আমরা সব ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপের সব পণ্ডিত সমাজ। কত বছর ধরে হচ্ছে এইটা মোটামুটি তাও 10-12 বছর ধরে করছি আমরা এখানে। কতজন আছেন? আমরা নবদ্বীপ থেকে এখানে 50-52 জন আসি। কৌশিক অমাবস্যা উপলক্ষে আসি। নবদ্বীপে এক শিব মন্দির আছে, যোগনাথ শিব মন্দির। সেই যোগনাথ শিব মন্দিরের ভক্তবৃন্দরা এটা নিজেরা পুরো নিজেরা খরচা দিয়ে এখানে এসে হোমটা করে সবার মানে মঙ্গলের জন্য, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য। মঙ্গলযোগ্য? হ্যাঁ, মঙ্গলযোগ্য করি। এটা সপ্তশতী চণ্ডী হোম। না, আর কোথাও হয় না। এখানে 800 কেজি কাঠ জ্বলে। 800 কেজি কাঠ জ্বলে, 1.5 টিন ঘি পড়ে, কাজু বাদাম, কিশমিশ, আখরোট, এগুলো অনেক কিছু আছে হোমের দিই আমরা। তারাপীঠে তো অনেকজন যায়। তারাপীঠে এখানে কি মঙ্গলযোগ্যই করা হয়? এখানে মঙ্গলযোগ্যই করা হয়। এখানে হইচই নেই, চেঁচামেচি নেই, নিস্তব্ধে পুজোটা হচ্ছে। এইটাই আমাদের লাভ। কী নাম আপনার? বাবুলাল গোস্বামী, নবদ্বীপ। দিন থেকে হচ্ছে এই যজ্ঞ আজকে আমাদের প্রায় চলছে অনেক দিন থেকেই, মানে অনেক দিন থেকেই এটা হয়। তার মধ্যে আজকে 7-8 বছর ধরে একটু বড়োভাবেই হচ্ছে। আমাদের কিছু ভক্ত আছেন যারা ওই নবদ্বীপ থেকে আসেন, তারা এই যজ্ঞটা একটু বড় করেন। এবং আমার এই যে আরও বিভিন্ন ভক্তরা আছে, মায়ের সকরভাঙার আছে, বিষ্ণুপুরের আছে, এরকম করে অনেক ভক্ত আছে। সারাদিনই, কালকে যেমন সারাদিন আমাদের এখানে যজ্ঞ হয়েছে, একের পর এক ভক্তদের যজ্ঞ হয়েছে। এবং কাল থেকে আর একটা যজ্ঞ এই যে চলছে, আপনারা দেখতে পাবেন এখানে হয়তো। হ্যাঁ, রাত থেকে চলছে। কালকে রাত্রে এমনিতেই 12টা অবধি আরও 2টো যজ্ঞ হয়েছে, আর আজকে আবার এদেরটা কালকে রাতে থেকেই চলছে এখন অবধি। তান্ত্রিক জ্যোতিষী সবাই আসে, এমনি সাধারণ ভক্ত থেকে আরম্ভ করে সবাই আসে। আমার নাম সন্তোষ রায়, আমি এই সেবায়িত। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।